flow. It determines how easily a fluid can flow or be deformed when subjected to an external force or shear stress. Ang spelling ng shear. In simpler terms, viscosity measures how thick or sticky a fluid is. So in ano class, ang viscosity is kung unsa kalapot ang ato ang fluid. So we have two types of viscosity. We have dynamic viscosity and kinematic viscosity. And it is sometimes naka-English naka-English system, sometimes naka-metric, and most of the time naka-SI ta. So if dynamic class, we have pound per second feet squared, or pwede siya slug per feet second. And sa metric, naka-dyne second dyne second per centimeter squared or naka-poise. And in SI, we have Pascal second or Newton second per meter squared. And in kinematic, we have feet squared per second. In metric, we have centimeter squared per second. And in SI, we have meter squared per second. So, muna ang mga units nga dapat ninyo memorize son. Kaya dili na makaghatag og index card. So, importante sad ni siya class kay sometimes kung good, muna akong ginaingon sa inyo nga we can solve the problem using our units lang. Okay? So we have here an illustration describing viscosity. So we have two kinds of fluids. We have water and honey. So ato siyang i-transfer from one container to another. So ang water has low viscosity because nga naman kung ato siyang i-transfer from one container to another, ang mas dali siya ma-transfer class. Mas less ang time na iyang ma-consume, unlike sa honey nga mas lapot bita siya. So mas mo-take siya og dugay. So mas high ang iyang viscosity. So let's now discuss what is dynamic viscosity. So it is also called absolute viscosity. So this type of viscosity measures the internal. So ang keyword diri class is internal resistance of a fluid to shear or flow when subjected to a force. So kung i-applyan nato siya og force, ang mag-resist lang sa iyaha is ang iyaha lang kaugalingon ng composition. So it's typically denoted by the Greek letter mu and is measured in units like Pascal seconds or nakapoise. So water has relatively low dynamic viscosity while honey has high dynamic viscosity. So obvious kay no kayong water grabe siya ka sa tawag ni kanang dali pa siya mo kuan dali pa siya mo flow or sa tawag ni dali ra siya mo flow lagi kay dili siya lapot. So natay formula ani class sa dynamic viscosity. Mu is equal to tau over the change in volume over the change in y. So ano memorize na ang mga basic naman itong mga formula diri class, mga mugbo lang siya. So while ang kinematic viscosity naman is the ratio of dynamic viscosity to the density of fluid. So it is always represented by the symbol mu and is measured in units like square meters per second or Stokes ST. So kinematic viscosity helps in comparing the flow behavior of fluids with different densities. So ang natay formula na class which is mu is equal to mu over the density. So mas ang mga sayo na din siya class so di na kayo mo mag-lesson o memorize. So we have our example problem number 6. So if the viscosity of water at 70 degrees Celsius is 0.00402 poise and its specific gravity is 0.978, determine its A, absolute viscosity in pascals second, and B, its kinematic viscosity in meters squared per second, and in Stokes. So we have to solve first the absolute viscosity in Pascal seconds since ang ato ang given is naka SI units and ang atong given na ang viscosity is naka poise. So
convert sa nato siya class. Ang 1 poise is equal to 0.1 Pascal second. So we have to convert that and multiply it to 0.00402. So ang result is 0.00402 Pascal second. So na-convert na nato ato ang absolute viscosity. So pwede na mag-solve sa kinematic viscosity since atong formula is mu all over the density. So ang nasolve na nato ang mu, so ang density sa ato ang water at 70 degrees Celsius is 0.978 man. And ang ato ang reference density is water nga at sa 4 degrees Celsius, which is 1,000 kilogram per meter square, meter cube. So ato siyang i-1 class, i-multiply. So 0.00402 all over 1,000 times 0.978 is equal to 4.11 times 10 to the power of 7 meters squared per second. So ang question is kinematic viscosity in meter squared per second and in Stokes. So we have to convert this one into Stokes. So ang ato ang 1 Stoke is equal to 0.001 meter squared per second. So i-multiply lang nato na siya class. Mahitabo may mo siyang 4.11 times 10 to the power of negative 3 Stoke. So nga na siya. Usually class, kwan lang ta ka ng direct substitution or we have to convert lang sa mga units and kaning diri sa specific gravity or sa iyang density ato siya ang i-convert into density kay given man as specific gravity. So nga na siya kakuan and importante sad kaayo nga you know how to convert like this one poise into Pascal per second or Stoke into meters squared per second. So you have to familiarize that one class. So topic number 7 is surface tension. Surface tension denoted by the Greek letter sigma. So it's a property of liquid that describes the tendency of their surface to resist external forces and minimize its area. So it's what causes the surface of a liquid to behave somewhat like a stretched elastic membrane. So this property arises due to the cohesive forces between the liquid molecules, which are stronger on the surface than in the interior of the liquid. So ang kaning surface tension plus bantay mo anang magbutang mo o let's say butang mo og water sa basin and then magbutang mo og paper, let's say paper before na siya ma-dissolve, diba? Hindi pa na siya mabasa sa tubig, diba mo float na siya. So mo float na siya. So kana ang surface tension mo na siyang hinungdan nganong mo float na siya. So pressure inside a droplet of liquid. So naputay formula ana. So ang formula sa pressure ana is 4 sigma over D. So again, mga sayon ra gid ni siya nga mga formula. So we have here an illustration class. So we have a glass of water and a paper clip is put above the water. So nakita na to na it's floating. So nganong mag-float man na siya. So mo ni ang rason class. If we are to take diri sa tunga-tunga niya class, ang pressure niya dinha is pag zero. So equal siya at all parts diri sa sulod. So mo ni ang illustration class. Weaker cohesive interaction involved as each particle experiences attractive forces in all directions. So if naatay force going to this one like this, going to the right, naapod siya equal force na going to the left. So ang result niya class is mag-zero gid siya. Like this one, natay going upward na force, naapod tay going downward. So mag-equal ra ang forces niya, so mag-zero. So muna ang iyang pressure at that point is equal ra gyud at all points din he has sulod. But if we are to take the pressure sa diri sa ibabaw, lahi na siya class nga naman. Let's say mo ni ang iyang molecules ha. So we have here kanang downward na force, di ba? Natay downward na force, but wala siya counter diri ang upward force. So ang mahitabo class na atay unbalanced force. So kana siya dira mo na hinungdan nga nung create na siya dira og tension nga mo'y makapugong sa ato ang object nga gibutang mo dutaw na siya. So nga na siya muna nga matingalat ang ang insect, ang mga gaan na butang mulutaw siya sa ibabaw sa tubig. But if ang muka na kanang ang mo ano na sa iya ha mo
let's say atong ibutang grabugat na, syempre kani nga force diri di ba supposed to be na ay force nga mo resist upward. So kana pud siya dili na pud niya madaog mo nang malunod pud ta. Okay? So we have example number 7. So what is the value of the surface tension of a small drop of water 0.3 mm in diameter which is in contact with air if the pressure within the droplet is 561 pascals? So we have a pressure formula. P is equal to 4 sigma over D. So natay given na pressure which is 561 pascals. And then natay unknown na to is sigma man, and then atong natay given pod na diameter. So as you can see, atong diameter is in millimeters, so we have to convert it into meters. So how to convert that? That is just one meter is equal to 1,000 mm. So we have to divide it with 1,000. That's why name mo siyang 0.003. So if solve lang na sa imong calculate, our surface tension or sigma is equal to 0.042 Newton per meter. So direct substitution na siya usually class. And we have topic number 6, we have capillarity, also known as capillary action or capillary rise. It's a phenomenon in which liquid move upward or downward in a narrow tubes or channels against the force of gravity. So this phenomenon occurs the combined effects of adhesive and cohesive forces between the liquid and the solid material. So we have a general formula na H is equal to 4 sigma cosine theta over gamma D. So for complete wetting as with water and clean glass, the angle theta is equal to 0 degrees. Hence the formula becomes H is equal to 4 sigma over gamma D. So na wala ato ang cosine theta plus because ang cosine 0 is equal to 1. So nimo lang siyang 4 sigma over gamma D. So capillarity. So we have here kanang solved na and estimated na angles for fluid. So natay mercury glass, we have 140 degrees. Kasi matingala mo class na pasabot mercury to nasa glass, and then water paraffin we have 107 degrees. Water silver, natay 90 degrees. Kerosene glass, we have 26 degrees. Glycerin glass, we have 19 degrees. Water glass, 0 degrees. And ethyl alcohol glass, 0 degrees. So, not necessarily na inyo dyan na siyang memorize ng class. Sometimes given man na siya, but I urge you na memorize na lang ninyo or familiar lang. But not necessarily nga memorize good. So nato yung example diri at class nga illustration. So we have a glass of water, the night tube nga gibutang sa iya. So natay ginatawag nga meniscus. Iba class kung atong naon ideally kung mabutang ta og water sa atong pananaw, sa ato ang naked eye, sa hiking atong pananaw is straight gina siya da class, straight gid na siya horizontally. But in reality, kung ato gina siyang ikuan, na siya may pagka siya curve na siya class. So kana siya ginatawag na siya meniscus kanang curve. And then if ang water ma-attract na siya sa each other, so padulong sila sa each other. So ang mahitabo niya ang water ma-attract na siya sa other nga ma-attract siya sa container, di ba let's say kaning atong container. Di ba ma-attract man siya din amo na nga na siya attraction between sa container ug ang ato ang water. So munang mo form siya og kanang curve. And then sa water, ang iyang meniscus is pa downward. While ang mercury is pa upward plus ang iyang curve. This one pa upward. So ang iyang angle, ang angle nato class is dili ta mag-start sa atong horizontal na plane padulong sa kani siya nga angle. And then kung sa kuan sad vertical, kung sa water vertical ta mag-start. And then kung sa mercury naman mag-start ta sa horizontal nga plane. Okay? So problem number 8. So distilled water stands in a glass tube 9 mm diameter at a height of 24 millimeter. What is the true static height? So U theta is equal to 0.0742
Newton per meter, sigma I mean. Ang problem na to class is na daw tay kanang 9 mm diameter na glass tube. Ang height niya is 24 mm sa ato lang naked eye class ha. So we are to solve the true static height. Di ba mo curve man siya, mo form man siya meniscus. So ato tong i-solve kung pila gid to kay dili man gid na siya tinuod nga 24 mm na siya. Lang na siya sa ato lang ng naked eye. So we have here formula H is equal to 4 sigma cosine theta over gamma d. So where theta is equal to 0 degrees nga naman because ang gigan kay ganyan diba water in a glass kay 0 degrees. So mag 0 siya. So atong gamito na formula is kato lang 4 sigma over gamma d. So we have unknown na tong H but ang sigma is given kaning 0.0742 Newton per meter. And ang minute weight sa water is 9,810. And itong diameter is naka mm again. So we have to convert this one into meters. So you just divide it with 1,000. So mo siyang 0.009. So if we are to calculate that one, result siya into 0.003336 meter or 3.36 millimeters. So ang true static height na nato class is ato na siyang i-minus class. I-subtract lang nato na sa ato ang height nga 24 mm. So 24 minus 3.36. So the true static height is equal to 20.64 mm. So mo na ang tinuod yun nga height class. So ato jud siyang isolve. Okay? And then atong topic number 9 is compressibility. So, obvious kayo ato i-compress ang water. So, denoted by the Greek letter beta. So, it's the property of fluids that describe how much their volume changes in response to changes in pressure. It quantifies the fluid's ability to be compressed or its tendency to decrease in volume when subjected to an increase in pressure. In simple terms, fluids that are easily compressed have high compressibility, whereas those that are resistant to compression have low compressibility. So we have compressibility formula. Beta is equal to the negative change in volume over the original volume over the change in pressure. So again, class, memorize Japan. So we also have bulk modulus of elasticity, often simply referred as the bulk modulus. It's a material property that describes how resistant a substance is to change in volume when subjected to changes in pressure. It measures the material's ability to withstand compression or expansion under the influence of an external force, typically pressure. So we have also formula for that. E subscript of B is equal to the change in P over a negative change in volume over the original volume. So as you have observed class, kung atong balikan natong formula sa compressibility, wala siya class, reciprocal lang din siya, di ba? Kaganina, kani atong denominator din ang atong change in pressure, ang atong numerator is change in volume over original volume, then atong denominator is change in pressure. So kung atong balikan atong bulk modulus of elasticity, lagi siya class, reciprocal. So nasa atong numerator ang change in pressure. Para dili mo masayon ninyo memorize on. So we have here problem number 9. So a liquid compressed in a container has a volume of 1 liter at a pressure of 1 MPa and volume of 0.995 liter at a pressure of 2 MPa. Determine the compressibility and the bulk modulus of elasticity of the liquid. So we have here the original volume of 1 liter, then ang initial nga pressure nga 1 MPa, then we have here ato ang final pressure which is 2 MPa, then since i-compress man siya, so ang volume nato na compress into 0.995. So determine the compressibility and the bulk modulus of elasticity of the liquid. So we have to solve for the compressibility first. So natay formula nga negative change in volume over V. So change in volume man pa, so we have to take the difference of the original volume to the final volume. So we have here 0.995 minus 1. So kung ma-wonder mo niya ito ang second nga final nga volume minus itong initial nga volume,
and then all over 1 since ang atong original volume is 1, and then all over change in pressure. Atong pressure 2 is 2 MPa, so we have 2 minus atong original nga pressure which is 1 MPa, so 2 minus 1. So using our calculator, we can have 0.005 na answer. And then if we are to solve again po sa EB or sa tong modulus of elasticity, we have here change in pressure all over the negative change in volume over volume. So ano lang din siya class, reciprocal. So ang atong denominator now is ang change of pressure. So we have 2 minus 1 all over negative 0.995 minus 1 all over 1. So we have 220. Pero class, kung gadugay-dugay na ta na class, gi-show lang na ako nga pag-substitute sa ato ang formula. Pwede ra gud na imo nga kaning 0.005 imo na siyang himuog 1 over 0.05. Murang ko ng reciprocal. So 1 divided by 0.005 is equal to 200 MPa. So ingana ra na siya class. So we have here topic number 10, pressure disturbances. So this refers to changes in pressure within the fluid. So various factors can cause these disturbances and can have significant effects on the behavior of fluids such as sound waves, hydrodynamics, turbulence, and shock waves. So pressure disturbances impose on a fluid moves in waves. So the velocity or celerity of pressure wave, also known as acoustical or sonic velocity, is expressed as C is equal to the bulk modulus of elasticity all over the density. So, sayon-sayon rin itong mga formula dari ang class. Dali namin mo raison. So, we have here example number 10. So, a sonar transmitter operates at 2 impulses per second. If the device is held to the surface of fresh water, our modulus of elasticity is 2.04 times 10 to the power of 9 pascals, and the echo is received midway between impulses. How deep is the water? So natay diri asa natay illustration diri sa right side class. So mo niya to ang iyahang gikuan din hiya. And then ingon siya class nga di ba na siya nga ang atong sonar transmitter operates at 2 impulses per second. So sa kada 1 second natay 2 impulses. So ang time sa isa ka impulse is 0.5, di ba? 0.5 kay duha man sa in 1 second. So mo na ato nang ikuan sa isa ka impulses natay 0.5 per second. So since the echo is received midway, so between impulses, then the total time of travel of sound t is equal to 1/2 of 0.5. So if you are wondering, hagi ko na to ang 0.5, mo na to itong gikuan na nga sa isa ka minuto natay duha ka impulses. So ang isa ka impulse is 0.5 seconds. So morning 0.5. And then 1/2 because ino siya diri midway. So ang ato ding time is equal to 1/4 of a second. And the total distance covered is 2h. Then we have from that 2h is equal to CT or celerity times the time. So we have here atong celerity na given which is ay gisolve pa di ay dato kung sa nato atong celerity. So we have here the square root of the bulk modulus of elasticity over the density. So we have 2.04 times 10 to the power of 9 times the density of water kay water man ni fresh water so 1,000. So our answer will be 1.428 meter per second. And then substitute lang nato diri sa atong formula 148 times 1/4 itong time is 1/4 a second raman, so ang height nato is 178.5 meter. Class kanang paspas ra kay ko, kapas ra mo, okay ra. Hello, napa mo dira, natulog na mo. Yeah, ma'am. Kaya pa, masundan ra. Masundan Medyo ka ninyo. Okay, sige. Akong paano. So we have here topic number 11. So we have property changes in ideal gas. So ito sang ila-ilahon ang types of mga gases. So we have here ideal gas. This is a theoretical concept in the field of thermodynamics and physics that serve as a simplified model for the behavior of gases under certain conditions. So
This model is based on a set of idealized assumptions that make mathematical calculations and predictions more manageable. So, ang ideal gas, it does not exist yun siya class. Kanang himo lang na na siya or himo lang ni siya for the purpose of describing or solving mathematical equations or maghimo og mga predictions. So, para mas easy ang pag-solve nila or na sila basis. So, for any ideal gas experiencing any process, the equation of state is given by, so muna itong general formula, P1V1 all over T1 is equal to P2V2 all over T2. Okay, so muna itong formula. So we have here Boyle's law. So describe the relationship between the pressure and volume of an ideal gas at a constant temperature. So when we say constant temperature class, that is isothermal condition. So at constant temperature, the pressure P at a given amount of gas is inversely proportional to its volume. In mathematical terms, when the temperature and the amount of gas are held constant, the product of pressure and volume is constant. So we have here P1 V1 is equal to P2 V2. So pressure times volume, initial pressure times the initial volume is equal to pressure T times volume 2. So ang sa isothermal condition class, ang ato ang kuan diri is ato ang ang ato ang timayhan diri is ang ato ang temperature ang constant. So, kung constant ang temperature nato kay di ba mo na itong general nga formula, so ma-crush out ni sa class. So, ang mahimo na lang dayon P1 B1. So, muna yung timayhan kung ang constant is ang pressure, so wala ang T. Okay? So, another one is the Charles law. So also known as the law of volumes is a fundamental principle in the study of gases that describes the relationship between the volume and temperature of a gas while keeping pressure and the amount of gas constant. So sa Charles law naman class, ang ato ang constant is ang pressure. So kung unsa ang constant, mao pud ang wala. Like this one, di ba? P1 V1 supposed to be ni siya, so nawala atong P. So ang mabili na lang is itong V1 all over T1 equal to V2 all over T2. And then ato natay ginatawag nga isentropic condition. So there is no net transfer of heat or adiabatic into or out of the system. And the process is reversible, meaning it can be reversed without producing any entropy change. So nasa tayo formula class, P1 V1 to the power of K is equal to P2 V2 to the power of K. So if dapat pwede po siya sa class ingani nga format. So pwede ra gud nga kanilang kung reason pwede pud kanilang kay same ra man sila class. Ira nang gibutang ang tanan sa pika side the volume, ang pika side po is pressure. So we have here the quantity of V1 all over V2 over T1. So another one is we have T2 all over T1 is equal to the quantity of T1 over T2 to the power of K minus 1 all over K. So, memorize na natin na siya class ha. So, example number 11. If 9 meter cube of an ideal gas at 24 degrees Celsius and 150 kPa is compressed to 2 meter cube, basa na ito class ha, if 9 meter cube of an ideal gas at 24 degrees Celsius and 150 kPa is compressed to 2 meter cube. So, magikan sa 9 meter cube, atong i-compress into 2 meter cube. So, number one, what is the resulting pressure assuming isothermal condition? So, when we say isothermal condition, constant ang atong temperature. So, another one is what would have been the pressure and temperature if the process is isentropic. So, use K is equal to 1.3. So, we have to solve for isothermal condition first. So, we have formula for isothermal, P1 V1 is equal to P2 V2. So, wala tay T since constant ang T. And given na ang pressure, initial pressure na 150 kPa, atong initial volume which is 9 meter cube, and ang atong unknown is P2, and we also have volume 2 nga 2 meter cube. So, using your calculation, you can solve 675 kilopascal absolute. So, nanatay P2. So, mo ni ang question sa number 1, di ba? What is the resulting pressure?
Letter B is for isentropic process. So we have here P1, B1K is equal to P2, B2K. Basin mag-wonder mo ba, ma'am, sa among timailhan ma'am nga sa isentropic process, ma'am, nga kana among gamito na formula nga tulo man to ka buok. So ningon man siya class nga isothermal, di ba? Di ba malibog man mo aha ani kay di ba tulo ka buok ang formula sa atong isentropic condition. So ang inyo nang timailhan class is di ba ningon siya nga isothermal condition. So wala kay T kay constant man siya. Constant sa ato ang T sa initial and sa pag ng final. So ma-cancel ra siya class. So dili man pwede nga kani atong gamiton kana may T. So you can opt to use kaning equation 20 or equation 19. So sa to example para sa akong kay masayon ni siya nga format so kani akong use. So balik ka. So we have here P1 V1 to the power of K is equal to P2 V2 to the power of K. So we have P1, pressure 1, we have 50, volume 1, 90 to the power of K nga given 1.3. And then ato ang P2 na unknown. And then ato ang volume 2 which is 2 to the power of 1.3. So we can solve 1060 kilopascal absolute. So muna ato ang temperature if we are to consider isentropic condition. Ay na, Grace? Okay. Yes, Okay, ma'am. Army? Yes. Hello? Kaning what way na mo mailhan ma'am nga kana among gamiton ka like ito sa problem kana din nga formula among gamiton ma'am. Kana, okay. Kung sa number 1, like, di ba, sa letter A, yung question is, what is the resulting pressure assuming nga isothermal condition? So, wala man siya nagingon nga isentropic plus. So, ang imo ring choices, is katurag yung duha. Itong isothermal condition or kani siya. Wait lang ha, kay, this one, pwede ka na malibog ka, lingon man sa diba isothermal. So, ang isothermal condition is Boyle's law man na siya. So, ang atong gamiton is P1, B1 equal to P2, B2. Kung wala kay timailhan. Pero for me, para masayon mo, pag mayroon di siya isothermal condition, pasabot diba na kay constant ang temperature. So, constant ang temperature, diri nga sa initial, constant ang imong time, ay imong temperature, and sa final, constant po, di ba, ma-cancel raman siya class. So, pag mayroon tag constant ang temperature, meaning wala siya, ang temperature, wala sa imong formula. So, dapat walay temperature sa imong formula. So, ang imong ma-choose gani is it's either kani, di ba, or kani, di ba? Kani. Pero wala man siya niingon nga isentropic. So, ayaw naman ka magamit ani kung isentropic ang iyang giingon. So, dili jud ka padulong sa Boyle's law. Kay kaning Charles law man gud kay namo gud siya temperature diri ana siya T1 T2 niya which is constant man so dili siya applicable. So mo na siya ang timailhan class. Mo na ang sa ato ang kaning letter A. Sa letter B again akong balikon kay ningon naman siya isentropic process. Dayon pag-abot ato diri isentropic, we have 3 equations man. So, aha man ani. So, kung maingon ingon man siya nga isothermal, constant ang T, so walay T. So, crash out man ni daan, kaning equation number 21. So, ang imong choices na lang is kaning equation 19 and equation 20. And then, walay mali class, pwede kani imong gamiton, then pwede pud kani. So, ang ako lang i-choose is kaning equation 19 kay mas para sa ako mas dili siya complicated. Complicated man kung magtanaw ning nanay mga fraction, di ba? So, kanina lang akong gi-use. So, okay na? Gets ra? Yes po ma'am. Thank Okay, you ma'am. sige. Ay mo kaulaw ha. Okay ra di kay kung mag-question mo. And then, so, ato lang yung i-substitute ang formula. So, naman na nakakuha taog T2 is equal to 1060 kilopascal absolute. And then, ingon man siya diri na what would have been the pressure and temperature, di ba? Pressure na kung nasolve na ito ang pressure. How about ang temperature? So, we are asked to solve for the temperature. And then, dapat kung atong temperature diri a class naka degree Kelvin na siya class and then ang atong given naka degree Celsius, so we have to convert degree Celsius into degree Kelvin. So saan man na siya pag convert, so imo na siyang ang degree Celsius plusan lang na nimo og 273. Okay, so mahitabo karon di ba ang formula nato kay isentropic man yang gingon di ba, isentropic. So walay laing formula sa isentropic nga na IT. So kanira gid siya class.
So obvious kayo nga mo na itong gamiton. So kung atong usa-usahon ng atong mga given, we have here, wala tay T2, di ba? Wala tay T2, but we have T1 which is 24 degrees Celsius. So i-convert pa nato into degree Kelvin. So mag-add ta og 273. So goods na ta diha. Then proceed ta sa atong T1. So we have T1 nga na-solve na to which is sorry class, nagbaylo na sila class. Dapat T2 ni diri sa ibabaw. Kadali lang ha. Nagbaylo na sila. That is 1,060. And ang atong P1 nga 150 kPa. So, ang mahitabo, to the power of 1.3 minus 1 over 1.3. So, kung ato siyang i-calculate, may mo siyang 466.4 degrees Kelvin. So, naka-Kelvin man siya class. And atong given is naka-degrees Celsius. So, we have to convert this one into degrees Celsius. So, saan naman po na siya class? Minusan lang na to og 273. So, ang 466.4 degree Kelvin minus 273 is equal to 193.4 degree Celsius. So, muna na natong answer. Okay, so any question class? Pangutana? Ay, ma'am, Hmm. kani as always nagyud ang K is 1.3 na ma'am. Always na dyan na siya. Formula na siya class na ang mag-convert ka og degree Celsius into Kelvin, mag-add lang ka og 273. Okay? Kaya Okay po, kung ma'am. mag-convert po ka og Kelvin into Celsius, minusan mo siya og 273. Okay. So let's proceed. So we have topic number 12, vapor pressure. It is a concept that helps us understand how liquids can turn into vapor or gas even when they are not boiling. So, di ba usually mayroon tao gas, but liquid, mo transfer ang gas into, ang liquid into gas is through evaporation, di ba? Panang it's either magbukal siya, tas mo, ang liquid mo turn into gas, muna ato ang nabalaan. Imagine you have a container of water. When some of the water molecules near the surface gain enough energy, they can break free from the liquid and become vapor. Nakabantay na mo class, nakatry mo na if, like, for example, namoy isa ka baril, let's say baril, then imo siyang tabunan. And then let's say pag gamoy, imo siyang i-overnight, tapos pag abri bitaw nimo kay na mga water molecules sa taklob sa ibabaw, do wala nimo siya gi-void, wala siya nimo siya lagi mo siya expose sa sunlight kay di ba sometimes po kanang kung sobra ka init ang ato ang water motor into gases and mag-evaporate, but kana like di ba kana nga example ako gabihin nimo siya gibutang and then pag abri nimo pagkabuntag kana na mga water molecules sa imuhang kuan sa imong taklob, di ba na di ba nga nga kuan class na nga nga situation. So mo ni siya atong ginatawag vapor pressure. So na siya na maka-gain so di ba mag-change magud ang atong temperature, di ba? Let's say kani nga sa mga at 10 PM medyo ano pa na siya, medyo igang pa, tapos pagka-abot sa mga kadlawon ng bugnaw na siya kanang pag-change niya og temperature kana siya mo na siya hinungdan nga nga ang ato ang molecules mag-evaporate pud siya. Okay? Moadto siya sa ato ang taklob, magana na siya. So vapor pressure is like the push that these escaping water molecules exert on the air above the liquid. So muna siya murag push niya. The higher the temperature, the more energy these molecules have. So they escape more easily, increasing the vapor pressure. So kung mas taas ang ato ang temperature, so kung mas init, mas daghan mas dako ang energy nga iyang ma-produce, amoy mo push siya iyang nga mo evaporate. Okay? So we also have kanang common nga mga fluid and nanay mga solved na daan nga mga vapor pressure niya naka at 20 degrees Celsius ni siya class at 20 degrees Celsius in kPa. So we have here mercury, turpentine, water, but I kanang no need na po ninyo ni-memorize on kay usually this is given ng pod. Okay? So kung maghatag ko problem, maghatag sad ko given. Okay. So, nani example class, we have here liquid. So, natay, kung mo niya to ang tubig, natay kanang horizontal line, mo niya siya to ang, mo niya to ang, tawag na to, nag-divide sa iya habito sa nag-evaporate ng mga water. So, imagine class, wala pa yung vapor pressure, kani pa gid atong water din niya. So, if naagin siya kanang changes in temperature, makagain siya energy nga mo mag-push sa iya, nga mag-evaporate siya class. So,
So, muna example ko diri, we have here lower, higher. So, kung lower ang iyang vapor pressure class, gamay ra ang mag-operate. So, mas gamay ra ang water nga ma-accumulate sa taklob. And if higher ang vapor pressure, mas daghan pod ang water nga ma-accumulate nimo sa muhang taklob. Okay? So, naamoy question class. That is the end of our slides or ito ang topic for tonight. Any question, violent reaction? Gimugo rin ako class kay para ang ato ang topic this week is lang yun siya, chapter 1. Kay sa Saturday, atong mag-board work, tomorrow ba mag-board work na ta. So, ang atong topic tanan is chapter 1. So, any question class? Ato ang discussion for tonight. Hello, napa mo dya? Napamak. Okay, Wala, so ma'am. wala na may question. So again, you have naman your groupings, diba? So, napa to si Marina. So, ito ang mupuli ni Kuan ha, ni C. So, dito Okay, ka. ma'am. Yeah, ma'am. Thank you, Okay ma'am. mong group. So, again, class, mag-study mo kay ang inyong score is by group. So, tomorrow, maghatag lang siguro ko og mga 5 problems or depende lang kung pila ako mabuhat karon, but kamo ang inyong task is to study lang gid ha, kay ako ra magbuot kinsa ang representative ninyo per problem. Okay, and then pagka we will have our first quiz on, sige ta mag-klase sunod Tuesday, no? Tuesday ba? Tuesday? Hello? Ang unsa, ma'am? Ang inyong class next week? Tuesday man, no? Ay, kuan, ma'am. Wednesday, ma'am. Ay, Wednesday. Wala ito class Tuesday. So, sa Wednesday, we will have our first quiz. So, save ang coverage, chapter 1. And then, this time, individual na siya class. And dili ta mag-online. Kita lang ta o classroom dito sa building 42. Sa engineering building lang ta ha. Kita ra ta dito ngayon. Individual ni ha, dili na by group. Kaya katong by group man gud sa inyo tong lab nga quizzes na ko i-record. And then kani sa inyo ning lecture kaning quiz na to sa Wednesday. Okay, again, reminder di sa inyo sa inyo PIT, nakabay na mo atong blue book. Nakabay na Yes, mo ma'am. kato mo to inyong gisulatan ninyo to ha. Then sa Saturday, ako tong kaon ha, kay check man ako. Check na ko dayon. Ibalik na pud ako sa inyo ha by Wednesday. Okay? Okay, so any question class, clarification sa topic for tonight or sa atong mga upcoming nga mga activities? Wala. Ma'am. Okay, so dili na nato dugayon. Let's call it a night class. Thank you for listening and you may now leave the classroom.